Day 3 in Thailand, we're going to Pattaya ug mao ni ang among gisakyan nga van. Bongga kaayo, pwede ka diri mag-video kay tsada kaayo with wifi pa gini siya. Sulod ta sa Bella Ciao nga hotel, super nice, ganda. Tapos gawas may baktas-baktas to meet the sunset at the beach near the hotel. Mao ni siya guys. Super nice, bongga, daghang turista gihapon diri guys. So walk ta gamay, then sa kasada mao ni ang mga makita nga mga buildings, then sa beach side maupod ni siya, daghan kaayo nga ligo, and then sulod ta aning kuan murag market, night market nila, mao nilang mga food nga imong kasagaran makita. Imong mata ma-enjoy gud og tan-aw tungod sa kadaghan sa gi-offer nga food na fruits, depende sa imong bet. Tungod sa kadaghan, malibog na ka unsay gusto nimo kaunon. Toyok-toyok sa ta para makita ninyo ang ilahang food nga gipang offer. Depende na ni sa imuha kung asa gid ang imong bet diri. Dapat sila mga RTWs, mga accessories, and pagawas na mi ani, nagwait na mi sa jeep going to Pattaya nga walking street. So diri sa walking street, busy kaayo ni nga lugar nya sa pagsulod. Well, kamo na mag-discover assignment na ninyo. I love you guys. Mwah.